Samtang nagmotor makita ang nindot mga talan-awon sa malungon og naabot na jud mig gabi mura jud mahulog sa motor kay nadanlog kaayo ang dalan og pataas jud siya. So maayong adlaw mga kalaagan. Karong adlaw dadun nako kamo sa usa ka dapit nga dili lang nindot kundi puno usab sa natural nga kabilin sa malungon Sarangani. Welcome to our journey to Notre Dame of Palol, Timorok, Sitio, Bani, Barangay Kinam, Malapatan, Sarangani Province. Ang lapok og mga paningkamot sa pag-abot sa destinasyon. Grabe! Mga higala, dili basta-basta ang dalan padulong sa Timorok. Kinahanglan nimo og ligon og tukod og kasing-kasing. Pero ingon pa nila, the best view comes after the hardest climb. Wow! This is my second time umakyat dito sa Timorok. Kaning lugar, natural nga forma og mga mura og hagdanan nga og bugnaw kaya ang tubig mauni ang nakapahimo ni ining espesyal. Pauli na jud mi. Grabe nga experience pa adto og pagpauli kalipay sa kaugalingon. Grabe. Perfect kaayo ni para sa mga gusto og kalinaw og connection sa kainayahan. So ang tubig dinhi presko kaayo mura og nawa tan-awon og tanan nimo kakapoy sa imong kaugalingon mawala jud. So ma-experience usab nimo dinhi ang mga mainitong pagdawat sa mga beneficiary sa Passionist Fathers. Ayaw kalimot sa pag-ingon og bongkan you. Many things ang ibig sabihin yon. Kani galakaw na jud mi padulong sa among masakyan nga truck. So mag-truck daw mi kay tong una nagsakay ra man jud mig motor. Og nabutan jud mig ulan-ulan. Kini karon mo utang truck among sakyan pero before daw mi magsaka maglakaw daw mi sa unahan kay basi mahulog mi dikto sa truck kay perating laluma basi madala mi dikto padulong sa langit. Agoy ari kani naglakaw jud mi dinhi perting kusuga sa hangin og ulan jud diri dapit mamura na mig magba akong payong dinhi oo kana murag medyo makaya kay akong jacket diri murag pang snow jud ay para magdata gari gi-enjoy ra jud namang paglakaw diri kay masking kapoy naman jud mi dinhi akay murag laylay jud among lakwon og kada bitang dili ka sanay tiglakaw-lakaw bitaw kani bitang pamaol pag-abot sa balay for sure. Nakamatis diri na overripe raglabay grabe gwapo kaayo ang view ba grabe wa jud kay maingon og fresh kaayo pero grabe mahadlok jud ka kay kusog man kaayong hangin. So naabot na jud mi og nag-atang na lang mi sa truck para makasakay na mi kani nisaka na jud mi sa taas sa truck. Grabe ka trail sa dalan. Mauni ang ingon sa truck, oh. Grabe ka gwapo jud sa tanawin dari alang tawon ninyo dagan kay silag mga pananom dari dapita, oh. Nabilin jud ko diri sa sakyanan tong padulong so naitabo ang ita ko pa maaging pa kung kay kinsa ko manakay. So kay Father thank you ko nakasakay kaloy nakasakay jud ko okay erting lipaya jud sa all og grabe og kakapoy sa mga naong nila. Best jud maglaag diri og balik-balik ko ning Timorok kay the best jud ang view. Ayan no. Karon namin diri sa likod. Nagpayatap kayo. Salamat sa pag-uban kanako karong adlaw. Ayaw mo't kalimot sa pag-like ug share ug subscribe para madungagan pa nato mga kalaag sa Sarangani. Hantod sa susunod. Ingat mo og bye-bye.